धमसा मादल की थाप पर जलपाईगुड़ी में मनाया गया वन्य सप्ताह। सांसद और जिला परिषद अध्यक्ष ने दिया पौधे लगाने का संदेश। From the Coronation Bridge to the toy train ride, past Darjeeling on the winding mountainside, Siliguri's clock tower marks the city's pace through the emerald gardens of the Stamps Grace. We've been here, we've been there, SBM gold everywhere. उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी में पौधे लगाओ जीवन बचाओ अभियान के साथ वन्य सप्ताह की शुरुआत हुई। धमसा मादल की थाप पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जिला परिषद से एक जागरूकता झांकी निकाली गई, जो शहर और आसपास के इलाकों में घूमकर लोगों को पर्यावरण बचाने और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर जयंत कुमार रॉय और जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा राय बर्मन और जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। Looking for the ultimate fun destination? Welcome to Funterra, featuring an exciting soft play arena, immersive VR experiences, and a thrilling arcade zone, all under one roof. Celebrate and experience non-stop fun. सांसद डॉक्टर जयंत कुमार रॉय ने कहा कि जंगलों की सुरक्षा के लिए जल्द नए वन कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा राय बर्मन ने लोगों से अपील की है कि अगर एक पेड़ काटना पड़े तो उसकी जगह कम से कम 5 नए पौधे जरूर लगाएं। इस अभियान का उद्देश्य हरियाली बढ़ाना और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। এই যে অরণ্য পান হচ্ছে এবার নতুন সরকার আসলো, এই অরণ্যকে আরো অন্যরকম জোরদার করা হবে যাতে চমক শুনুন, গাছ। এই সরকার আসছে মানে এটা পরিবর্তনের সরকার। পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন দরকার ছিল, সেই পরিবর্তনটা নিয়ে আসবে এই সরকার। এবং সেই পরিবর্তনটা উন্নতির দিকে, অবনতির দিকে না। সেই পরিবর্তন এই লাস্ট কয়েকটা বছর শুধু অবনতির দিকে নিয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গকে, আমরা উন্নতির দিকে নিয়ে যাব। তাহলে কি এবং তার একটা উদাহরণ হচ্ছে আজকের এইবারকার কর্ম সপ্তাহ উদযাপন। তাহলে কি পরিবর্তন এবার বনেও দেখা যাবে? নিশ্চয়ই বনগুলো যেভাবে হয়ে আছে 20%, 30%, 40% দিয়ে স্টাফ নিয়ে কাজ হচ্ছে। আমরা এখানে দেখেছি যে আগে যেরকমভাবে পর্যটক এখানে আসতো, লাটাগুড়ি একসময় একবার তো দেশের মধ্যে হায়েস্ট ইয়ে ছিল, আমি নিজে জানি সেটা। আজকে আমাদের জলপাইগুড়ি জেলায় আজকে অরণ্য সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। একটি গাছ কাটলে আমরা আরও 5টি গাছ লাগাবো, এই একটা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমরা হব। এই পরিবেশকে রক্ষা, পরিবেশকে সবুজায়ন করতে গিয়ে আমাদের এই আজকে যে পরিবেশকে রক্ষা করার জন্যই আজকে এই দিনটি আজকে আমরা পালিত করছি। প্রত্যেকবারের ন্যায় এবার আরও খুব সুন্দর করে যাতে পালিত হয় সেটাও আমরা চেষ্টা করছি।